हाय सांग मैंने नमस्कार आ गोटे वीडियो स्वागत करछि मु बादल देखि पड़थिबे सांग मैंने मु गाँव में बुलुची टाइम हो गलानी 9टा 9:30 भाया हो गलानी कि ना बिल पलि आसली बुलिया आ समस्ते कई सांग साथी भी छुआ भी कई ना एका एका बिलू पलि आसी बुलिया मुझे जाए बहुत दिन बिल केते मुग ये चाष होता बिल जमी देखी पारे केमतिया चाष ये मुग तो पड़ी हल हो सुनसान कई ना चारिपट एटा हूँ आम गाँ आउ कहली एका एका जी भल लगे सांगे देखा तो क्या नहीं आसी सांगे ये हूँ मो जिमी ये हूँ मो जिमी छोट बेले बहुत बुलिया आनी से हो गला 2-3 वर्ष हो गला 3 वर्ष भाया हो गला मुझे देखा जिमी जिमी हे सो सो ये हूँ मो जिमी जिमी सो ये हूँ मो जिमी ये जिमी देख 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 ये कैमेरा कोना केमी हूँ से बहुत दिन पर से आसी बिलू को से केबे बिलू को आसेनी आ घरे बंधा हुए मुझे नहीं आसी आज बुलाया बिलू को चल सी बहुत छोट होता मुझे बिलू को आनी 4 वर्ष हो गला 3-4 वर्ष हो गला ता भर से केबे बिलू को आसी ना मुझे नहीं आसी बिलू को मुझे चल देखिक आसू बिल बाड़ी बुलिक आसू मुझे बिल बाड़ी के दिन ना बुली ना गाँव को आई जो बिल बाड़ी देखी चाष बास टाइम तो सरी सारी जाइए धान टाइम आसती पूर्व वीडियो देखी आबे हूँ मुग चली मुग गच भी होगा वर्षा फर्षा होनी गाँव को खरा हो पाग सेमती मुग गच भी भल हो चाष जमी सब टोटाल आम गाँव साड़ू कौर पाट फाट बहुत किसी जमी अच्छी आटा हूँ आम घर टू कि बाट दूर से गाँ दिशुची जिमी चल 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 जिमी कि धईस हो गला से बहुत दिन पर आई कमी हूँ खाली जीव बोली खाली बाड़ी सेट टाणुची मत माने गोटा गाईर बाछुर जी बल तार से बल बसीगला ये जिमी धईस हो गला से बहुत दिन आसी नाला ना बहुत दिन आसी ना बिल बाड़ी बुलिया तो भाई हरिका केतल आणती आज मुझे चल तो बुले बाले आज टे आनी सन्ध्या बेले तो आनी था मुझे ना एबे चल बुले बाले आसबू आम गाँ एका एका भल लगुनि सांगसाथी मैंने सब आम गाँव मेला चलती सांगसाथी मैंने सब मेला पलि मु जाइने मेला को बुलूली एमती घरे रेस्ट करी चले टे बिल आड़ू टे बुली आसे केते दिन खरा खिया है टे बिल बाड़ी पवन हम दिहर बाजिनी आम तो सब बाहर रोचु आमती आमर ये साप साप पड़ा 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 गोटे साप मुझे देख गोटे साप देखिलु से सापटा गातर पशिगला डर लगे मत कंटा कंटा जिमी कंटा चल आगे चल जिमी केमी आगे आगे चली मुझे पछे पछे चली से गाधे था आज धूली रे पूरा पूरा गड़ी गाड़ी पूरा केमी है देह हाथ पूरा केमी देखा बिल माटी ना से सब घरे रहे से बिलू का पूरा बिल गड़ुची घास फास आड़ू साड़ू पूरा छिनछतर कर सारे सी पूरा मत टाणी टुणी एपट सब बुलूची से तार से जुआर जुआर जाऊँगी मुझे पछे पछे जाऊँगी से बहुत दिन है आसे ना सब से घरे रहे घरे प्राय समय बंधा हुए से बाहर को आसे ना बुलाबुली करने भाई मैंने समस्ते नहीं आसती भाई हरिका बुलाया से कौन खाऊँ घास खाऊँ बोधे केमती चली कंटा बाटे मत पूरी नौ कंटा बाटे कंटा बाधुन तो धीरे जिमी केमी चली से आगे आगे मुझे पछे पछे चलती मो देह कौन भी हो गलानी मुझे चली चली कंटा बाटे भल रास्ता चले मजा लगे छोट बेले बहुत बुलाए मुझे मुझे बुले पारनी सी सब घरे रोचे मुझे टाइम पाऊनी बुलाबुली करने से बहुत खुशी आज छाड़देले कुआडे पड़े धरा दबनी मुझे जाऊँगी नहीं जी कम जोर टाणुची बहुत जोर टाणुची ये सो रेस्ट कर रेस्ट कर से जमा रेस्ट करनी खाली केमी हूँ खाली बुलूची चारिपटे बुलूची केमी बुलूची कौट घास कौटे कौन खाऊँ ये कुकुर मैंने घास भी टे खाती कहीं ये घास बहुत औषधिक गुण अच्छी से जानते कौ घासटा खाइले देहपाई ठीक बोलिक से सब जानते मनीष मैंने जमी मेडिसिन खाऊँ से कुकुर मैंने भी जानते प्राय कुकुर गाँ देखिए घास खाती आईटा घास फास खाऊनी टे कमी खाऊँ मात्र 3 वर्ष पार हो गला 4 वर्ष चलती बेसी बड़ नुहे छुआटे आगे धूलीमूली होगी अवस्था पूरा हो गलानी चल जी चल घर चल चली बाटे बाटे चली बुलिला टे भल लगे केमतिया
ଚାଲ ପାଟାଳ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ପାଟାଳ ଯିବୁ ଜିମି ପାଟାଳ ତାକୁ ନେଇଯାନ୍ତି ଖରା ହେଉଛି ଭାବୁଛି ସିଆଡ଼େ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବାଲେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତି ଏଇ ପାଟ ବିଲ ସିଆଡ଼େ ଦିଶୁଛି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଖରା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବି 9ଟା ହେଲାଣି ଟିକେ ଖରା ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଟକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଟକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ତାକୁ ଘରକୁ ଏଇନା ନେଇଯିବି ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ସେ ଘାସ ଖାଆନି ବାବା ଘାସ ଖାଆନି କେମିତି ଘାସ ଖାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଘାସ ଗୁରା ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଘାସ ଗୁରା କେମିତି ଖାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜିମି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିମେଲଟା ଏଇଟା ମେଲଟା ନୁହେଁ ଫିମେଲଟା ଚାଲିଛି କେମିତି ହଲି ହଲି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ହଲି ହଲି ଚାଲିଛି ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ସେ ବିଲକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯିବି ଆମର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି ଖଳା ବାଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଧାନ ଫାନ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ସେଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତାପରେ ସେଠି ରେଷ୍ଟ କରିବି ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ମନକୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ଆମର କେମିତି ଏସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ବିଲ ସବୁ ହଳ ହେଇଯାଇଛି ହଳକିଆରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ହଳକିଆରେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଖେଳୁ ଆଉ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମାଟିରେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ୁ ଏବେ ବି ଚପଲ ନାଇକି ବି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚାଲ 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 ଏଇପଟେ ଏବେ ନେଇଯିବି ତାକୁ ଆମ ବାରି ଦିଶିଲାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଳା ବାରି ଖଳା ବାରିରେ ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରାଇବି ଚାଲ 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 ଏଇପଟା ସେ କ'ଣ ହେଲା ପତ୍ର ହେଉଛି ଦେହ କ'ଣ ହେଲାଣି ଶୋଷ କଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ପଳା ଆସେ ଟିକେ ଯାହା ହଇରାଣ କରୁଛି ମୋତେ चल 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 धस है सी धकेला सी चल हम बारी चल 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 से बारी ये सांग मैंने आम बारी एटा दूरटा आम घर पर किसी दूर पाखर नुह मुझे देखे भितर जाइए बारीटा यहाँ जिम्मे एठिया 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 खड़ा बारी टोटाल माने बंधा होता बाउंस ताटी होता आ मुझे काढ़ीदेली आ जिम्मी मोर खड़ा बारी अच्छु यहाँ हूँ आमर माने से गोटे बारी अच्छी घर पाखे गोटे बारी अच्छी ये गोटे बिल पाखे गोटे बारीटा माने धान फान भी सब बाड़ा बाड़ी सरीगला आठी कि माँ लगे बैगण गछ बैगण भी देखा केमती बैगण बहुत बैगण होती माने सार फार बिना सार आदि किसी सार औषध पड़ार ना पूरा खाली होती बैगण और डेली तोड़ा हो जाऊँगी गचर बहुत होती जहाँ 2 दिन 3 दिन 2 किलो 3 किलो बाहर आमर से बैगण खिया होती पोई फोई लगी भी पोई डंक गुरा दिशुची सब पोई भी सरीगला सब खाई सारे सब घरे आ कि लगी सब सब मरी मारी गलानी सेपटे भी कदली फदली हुए देखा से पटे ये आमर ये बाउंस गच शागुनी फागुनी गच से कदली गच सेपटे टोटाल से पटे आमर हुए आ सब मरी माने सब मरी मारी गले सारू खाली किसी अच्छी सारू गच भी मरीगला सारू खोला आईन से सारूटा अच्छी यही जगार माने धान कटा टाइम मुझे आसती यही जगह मुझे वीडियो करी गोटा माने भोजी करूँ आम माने वर्ष माने कादुआ टाइम धान जो होता पाचुला मु आ मो भाई मैंने किसी वीडियो करूँ यही जगार यही देखिए ये गचटा थी यही जगह रोषे करते से बस खाई घास फास था ए परिष्कार परिच्छन हो जाए जगटा पूरा सफा सुतुरा पूरा हो जाए जिमिकी मुझे छाड़ी दिंती आउ सी जहाँ हम कुआडे कौन पशिज पुणी धरा दबनी दौड़ बसिकी मुझे गोड़े धरी पारे बहुत बाट पलि एत दिन पर आई सी मैंने बहुत खुशी किमित हो सी देख जी कमी हो सी जिमी जिमी एटिका एटिका से किमित हो सी धईस हो गलानी तार पूरा शोषला सी देह कौन होगा किमित गर्जन कर देख जिमी एटिका 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 पकुआ पकुआ दांत देखा दांत दांत देखा कर दांत किमी देखा तो दांत देखी पारे बेसी दांत उठना छोटे छोटे दांत 4 वर्षर बेसी नुह 3-4 वर्षर एटा हूँ लैब डगटा ये केमी हो
ଧଇଁସ ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଦେଶୀ ବ୍ରିଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାବ୍ ଡଗ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଶୀ କୁକୁର ନୁହେଁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଦେଶୀ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହୁଛି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଖାଉଛି ସେ ନୋ ନନ୍ଭେଜ୍ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ କୁକୁର ସବୁ ପାଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମ ଘରେ ହୁଏ ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବାକି ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ସାଧା ଫାଦା ପାଖରୁ ଆମର କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହା ଖାଏ ସେ ଟୋଟାଲି ସେ ସେଇଆ ଖାଉଛି ଆମ ଘରେ ପୁରା ଦେଶୀ କୁକୁର ଭଳିଆ ସେ ରହିଛି ପୁରା ଆଉ କିଛି କହିବେନି ଯେମିତି ଆମର ଅଲଗା ବ୍ରିଡ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଜର୍ମାନ ସାପଟ ରହୁଛି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି କୁକୁର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ତାର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ସେ ସବୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତାର ଆଇଁଷ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଡେଲି ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଖାଇବେନି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତାର ନାହିଁ ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବନି ସେ କୌଣସି ବାସି ଜିନିଷରେ ସେ ଜାଣିଦେବ ସେ ଖାଇବନି ଆଉ ତା ଯତ୍ନ ବେଶୀ ମୋ ବାବା ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ମାଆ ହେରିକା ନିଅନ୍ତି ଭାଇମାନେ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ତା ଯତ୍ନ ନେଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଛୋଟିଆଟି ହେଇଥିଲା ମାନେ 21 ଦିନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ସେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ପୁରା କୁନିଟି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ପପୁ ବୋଟଲରେ ଖାଉଥିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ପିହୁ ପାଇଁ ପିହୁ ଖେଳିବ ବୋଲିକି ଆଉ ପିହୁ ତାକୁ ମାରଧର କଲା ବୋଲି ପିହୁ ଛୋଟ ଥିଲା ଆଉ ପିହୁକୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାକୁ ବି ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି କି ଦେଖ କେମିତି ହାଇ କରିଦେଲୁ ଏକ୍ସ କେମିତି ହେଉଛି ସିଏ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ସେଠି ଶୋଇ ପଇଲା ମୋତେ ଆଉଁସ ଖାଲି କେମିତି ହେଉଛି କହୁଛି ମୋତେ ଆଉଁସ ଓହୋ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାପରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ମଜାକରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି କହୁଛି ଆରାମ ଲାଗୁଛି କହୁଛି ମୋତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଯିବା ଘରୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଜିମି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ମାନେ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଆମ ବାଡ଼ି ଘର ବି ସବୁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।